दुनिया रे सबु संपर्क मध्यरु भाई भौणी संपर्क हेउची एक नियारा संपर्क। आम ओडिया सिनेमा रे मध्य भाई भौणी को नहीं अनेक गुड़िए गीत तैयारी होईची। तेबे चलंतु आज जानिबा आम ओडिया सिनेमा रे भाई भौणी को नहीं तैयारी होइतिबा समस्त गीत संपर्क रे। हेलो हाय नमस्कार। ओडिशार सबु सिने प्रेमी भाई और भौणी मानकु आम ओडिया सिनेमा चैनल को स्वागत करुची। आज कथा हवा ओडिया सिनेमा रे भाई भौणी को नहीं तैयारी होइतिबा समस्त गीत संपर्क रे। 2009 मसीह रे सार्थक म्यूजिक रे रिलीज होइतिला एक ओडिया सिनेमा जार ना रहितिला आकाशे की रंग लागिला। एही सिनेमार मुख्य भूमिका रे अनुभव महांती एवं अर्चिता साहू अभिनय करितिबा बेले एही सिनेमा रे भाई भौणी भूमिका रे अनुभव महांती एवं राली नंद अभिनय करिथिले। एही सिनेमा रे भाई भौणी को नहीं एक सुंदर गीत रहिथिला। गीतटीर ना रहिथिला लुह टपे झरी गले तो आखि रे अदिन रे मेघ झरे मो छाती रे। लुह टपे झरी गले तो आखि रे अदिन रे मेघ झरे मो छाती रे। सेही भली 2012 मसीह रे अरिंदम राय एवं प्रिया चौधरी को अभिनीत एक सुपरहिट ओडिया सिनेमा रिलीज होइथिला। सिनेमार ना रहिथिला गुड बॉय। तेबे एही सिनेमा रे भाई एवं भौणी भूमिका रे अरिंदम राय एवं इप्सिता महांती अभिनय करिथिले। एही सिनेमा रे भाई भौणी को नहीं एक गीत रहिथिला। गीतटीर ना रहिथिला आईना कहे तू ये मुह तो नुहे। आईना कहे ये मुह तो नुहे। 2006 मसीह रे रिलीज होइथिला एक सुपरहिट ओडिया सिनेमा जार ना रहिथिला राखी बांधिली मो रखिबो मान। एही सिनेमार मुख्य भूमिका रे सिद्धांत महापात्र अनु चौधरी एवं मिहिर दास अभिनय करिथिले एवं एही सिनेमा रे भाई एवं भौणी भूमिका रे मिहिर दास एवं अनु चौधरी अभिनय करिथिले। एही सिनेमा रे भाई भौणी को नहीं एक सुंदर गीत रहिथिला। गीतटीर ना रहिथिला भाई तते मोर रहिला राण कहिबुनी कथा पोदिया टाण। एही गीत को आज मध्य लोक माने मने रखिछंती। सेही भली भाई और भौणी संपर्क को नहीं 1999 मसीह रे आउ एक ओडिया सिनेमा रिलीज होइथिला। सिनेमार ना रहिथिला राखी भिजिगला आखि लुहरे। एही सिनेमा रे सिद्धांत महापात्र रचना बानार्जी विजय महांती अभिनय करिथिबा बेले एही सिनेमा रे भाई भौणी भूमिका रे विजय महांती एवं रचना बानार्जी अभिनय करिथिले। एही सिनेमार मध्य भाई भौणी संपर्क को नहीं एक सुंदर गीत रहिथिला। गीतटीर ना रहिथिला सुना रूपा गौणी क्षीर सरल हुणी। एही गीत को लोक माने आज भी मने रखिछंती। 2010 मसीह रे रिलीज होइथिला ओडिया सिनेमा आखि पलकरे तू। एही सिनेमा रे सब्यसाची मिश्र एवं बबली अभिनय करिथिबा बेले एही सिनेमा रे भाई भौणी भूमिका रे बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि एवं बबली अभिनय करिथिले। एही सिनेमा रे भाई भौणी को नहीं एक गीत रहिथिला। एही गीतर ना रहिथिला आखि पलकरे तू। 2007 मसीह रे भाई भौणी संपर्क को नहीं एक सुपरहिट ओडिया सिनेमा रिलीज होइथिला जार ना रहिथिला फेरी आम सुना भौणी। एही सिनेमा रे भाई भौणी भूमिका रे मिहिर दास एवं जीना सामल अभिनय करिथिले। एही सिनेमा रे भाई भौणी संपर्क को नहीं 3टी गीत रहिछि। गीत गुड़िकर ना रहिछि फेरी आम सुना भौणी तते मु भूली पारुनी। एही गीतटी सैड सॉन्ग रहिथिबा बेले आउ गोटे गीतर ना रहिथिला मो आखि तारा तू मो झुलना चांदल एवं आम घर अगणा रे भिड़ लागिछि भौणी मो हस खुशी नहीं फेरिछि। एही सिनेमाटी सेही समय रे ब्लॉकबस्टर साब्यस्त होइथिला। दु 2013 मसीह रे रिलीज होइथिला एक ओडिया सिनेमा जार ना रहिथिला धर्म। एही सिनेमा रे आकाश दास नायक रिया दे पिंटू नंद राय मोहन परिडा प्रमुख अभिनय करिथिले एवं एही सिनेमा रे
ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭୂମିକାରେ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଏବଂ ଇପ୍ସିତା ମହାନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ରହିଥିଲା। ଗୀତଟିର ନାଁ ରହିଥିଲା ବଗିଚାରେ ଯେତେ ଫୁଲ ଫୁଲରେ ତୁ ରାଣୀ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ତୁ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ। ଏହି ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। 2008 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସିନେମାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ 2ଟି ଗୀତ ରହିଥିଲା। ଏହି 2ଟି ଗୀତର ନାଁ ରହିଥିଲା ଗେଲ ବସରିଆ କଣ୍ଢେଇ ତୁ ମୋର ମୋ ହାତ ରାଖି ତୁ ସ୍ନେହର ଡର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତର ନାଁ ରହିଥିଲା ଆକାଶଟା ସାରା 2ଟି ତାରା ଗୋଟେ ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ମା କହେ ପରା। ଏହି ସିନେମାଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି 2007 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସମୟ ହାତରେ ଡୋରି। ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଏକ ଗୀତ ରହିଥିଲା। ଗୀତଟିର ନାଁ ରହିଥିଲା ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ରାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷୀ ତୋର ରହିଲା ସାକ୍ଷୀ। 2006 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସାଥିରେ। ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମଧୁମିତା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଏକ ଗୀତ ରହିଥିଲା। ଗୀତଟିର ନାଁ ରହିଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷୀ ତୁ ରହିଲୁ ସାକ୍ଷୀ। 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ରହିଥିଲା ଭାଇ। ଏହି ସିନେମାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ଅତିଥି କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭୂମିକାରେ ସୁଜିତ ପାଇକରାୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ 2ଟି ଗୀତ ରହିଥିଲା। ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ରହିଥିଲା ତୁ ମୋର ଭାଇ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।